Hello mayam, handak karane di video thangat pa ngam chadre. Di ay isa khara nungai ta pang de bas pangan chonba. Video upload tawudu bagi watch time jo yam down chalam. Aduna war suwana Chakhao Tan hobagi recipe share tarake. Chake yam. Chao cheng le sida de chinyang ang baga. Tawraga next tawrani ko. Chinyang ang mani ani se ade khara hauna bai haina amul powder do amul powder khara laujarage next tawrage me punna ko samaina better se samaina yamna su lang da ba yamna su nang da ba ko samai chang da khoi mal puwa ga hawba do adamai dum hawbi ba those thole samai hawradi samaina khangdo khara chawraga de tam ani ahum ga mai thada jan ei dum amamam hawraga ujarake mayam da samaina nga hak leiraga onthoroga adum mathanta pom khalakani aba kam khalakani YouTube so pairabani kada de hangjalurabani na share so video so thangata yade tawrise sum khara nongai ra pura tawrisin chai kam khale do yang view mem samai hoba je thot leba je ta hoba do thot pa khara wal ai haitana toira du khang ana cha lo les ayukta hogibani ngasai ko ayukta idea upload tawbro ngam chawdre amukka huraga walakke ra yang na sim sa chat yang halage ko video se am sangal la roye video se am kuina thagat log de watch time se automatic dum mathanta down hoina leirami ade lore mayam atei di laroi ke leijare ke cha hawbam ka ji ei last loram dai da pak na hobjan ge bani ba si tan se apak ba se loram dai tan selekta nyam ai se recipe se fazara gati hawara mala gati like share to wiramo